नमस्कार साना बड़ समस्त रश्मि सागर तरफ ढेर सारा प्यार आशा कर समस्ते बहुत भले थे आम भले अच्छु आज आम गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग आप स्वागत है। सकाल सकाल आम जलखिया आसिक पहुँची जाइए पूरा घुगुनी गरम घुगुनी ये आउ इडली गोटे पीस मुझे खाई सारे यहाँ हूँ पोड़ पिठा प्लेट आन ये प्लेट आनी गोटे बड़ प्लेट नहीं बास्ना सकाल सकाल पिठा सी पहुँचे ना देखो पूरा केते नरम पूरा नरम माने पूरा नरम जान पूरा बो हाथ इडली पूरा करके बो हाथर इडली मो बो हाथर बोर अधा जिन पाखे अच्छी ना तार बोर जहाँ जमी रोसई बास कै सबुतक ये तार गुण ता पाखे अच्छी अच्छा तरकाटा नौन एकदम टेस्ट तरकाटा खाई सारा हो रोटी नहीं जाओ रोटी पूरा खुंदी खुंदी के देती है भितर हाँ भाई पूरा सादा पिठा पूरा भाई पे इतने टेस्टी ठंडा है जो बहुत गरम हो बबी जल्दी हारी देरी करना अरे चालू थी बबी मु इडली कथा मन पकाउली जानछु एते सॉफ्ट बबी करके देइछि ओह कहना बासना बड़े खाई दियो आसनु हमर आलू सिझा थिला बबी आलू सिझा गोटे थिला बोधे तमे जो डालमा रे रखी थिला मु पे को करे दी पुरे डाली आछो समते गावे सादा कौन से करबी छुई भाजी भी कलर आछे आ कोन आ छोटे ना थोड़ा काई करबी काट दे दियो छोटे चपटी वीडियो भल लागे लाइक शेयर कमेंट करबे आउ पाखे थे बेल बटन क्लिक कर लेबे जो टेन वन वीडियो आसो आपण माने नोटिफिकेशन आसी जबा दिन आगे कम ब्लॉग आसबो मु आपण माने साथे शेयर करबी बे जाउछी काम चेछि ग्राइंडर रे तरकारी पिठा को मु काटी देली पूरा आ गोटे अच्छी पूरा रखा है भितर ये आको दांत से खाई बस पड़े मम्मी पलि आसला गाधे जल्दी जल्दी गाधे पलि आसला कृष्णा तो चप्पल पिंधि बोलছি ना ना ता मुंडटा झांकी देला कौन करे कृष्णा ताऊ लागना जो भाइब्रेटिंग होनी ताको भल लगुच हाथ देकी चिड़ा हो बेले बेले गाल भी दब गली इडली तरकारी बरा नानी आम पणस धरिकी बस पड़े आज पणस पिठौ करिए पणस काटुँ हौनी भाई डाक कसीटा अच्छी हाथ देटा ना केड बड़ पणस फाइनाली आम नानी पणस बड़ पणसटा काटी केड़ बड़ पणस से बढ़िया पणसटा बढ़िया पणसटा कसीटा पूरा
ଧୋଇଦେଲେ ଭଲ କି ଧୋଇଦେଲେ ଏକୁ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇଦବ ତାପରେ ରାମ୍ପିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ? ରାମ୍ପିବ ନଣ୍ଡା ହବ। କିଛି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବନି। ଏମିତି ଧୋଇଦେଲେ ସବୁ ଅଠା ଏମିତି ବାହାରିବ। ଭଲ ଧୋଇଦେଲେ ଅଠା ସବୁ ବାହାରିବ। ମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋର ଆସିଗଲା ଇଡଲି ଘୁଗୁନି। ସତରେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲି ମାନେ ଭାବୁଥିଲି ମନେ ମନେ ଇଡଲି ବରା ଘୁଗୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନୁହଁ ମୁଁ ଏବେ ଦି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଭାଇକି ମତେ କହୁଥିଲି, କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲି, ଏବେ ଦି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଭାଇକି ବି କହିଲି। ମୁଁ ଯାଇନ ଚାଲିକି ଯାଇକି କାମ ସାରିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଇଟିଲି ବରା ତରକାରୀ। କାରଣ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ସେଇଆ ଖାଇଯାଇଛୁ, ଇଟିଲି ବରା ତରକାରୀ। ଆଉ ହେଲୋ ନା ଛାଡ଼ିଦିଅ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବ। ଏଇ ଛୋଟ ଫାଳଟା କାଟ। ଏଇଟା ନା ପନିକିରେ କେତେ ଅଠା ଲାଗିଗଲା ପୁରା। ତାପରେ ଅଠା ସାରିଲି ତେଲ ଲଗେଇଥିଲି ପୁଣି ତେଲ ଲଗେଇକି ଅଠା। କିଏ ଝଗଡ଼ା କଲେ ହେଇଗଲା କଟା ହବ। ବସି ବସିଛି ଆଉ ଭଲ ପଣସଟା। ଆମେ ପଣସଟା ଆମ ସାଇଡ୍ ଘରେ ଦେଇଥିଲି, ମଉସାଙ୍କ ଘର। ନେଲୁ ବଢ଼ିଆ ପଣସ କାଟି ବି ଭଲ ରହୁଛି। ପାଇଆ ଆଲୋ ପାଲୁ ଶୁଣୁନୁ ଲୋ ପାଲୁ। ଆମେ ଆଜି ମଟନ ତରକାରୀ କରିବୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଣସକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇକି ଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ କରିବି, କାଲି କରିବି। ଚୁନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଦବ, ଚୁନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇକି କରିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନାଲିଆ କ'ଣ ହେଲା? ନାଲିଆ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟା ପଡ଼ୁନି ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆମେ କାଟିଦେଲୁ। ତମେ ପିଠଉ କଲାବେଳେ କରିହେବ, ଆଉ ସାଧା ଏମିତି କାଟିବ। ଏକୁ ମଝି ଯଦି ତରକାରୀ କରିବ ଏକୁ ଏମିତି କରି କାଟିଦେବ। ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିକି ଥୋଇଦେଲେ ପିଠଉକୁ ହେବ, ତରକାରୀ ହେବ। ଆମର ତ ତରକାରୀ କିଏ ଖାଇବେନି, ଖାଲି ବବିର ମୋର କେତେ ଖାଇବ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଲେ ଖାଇବେ, ତରକାରୀ ବେଶୀ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ ଖାଇଦେବେ। ବବିନା ତୁ କେମିତି ଯିବୁ? ଏଠି ଅଠା ହେଇଛି, ଯାଇପାରିବୁ? ହଁ ଯିବି ବେଲ୍ଟଟା ଭିଡ଼ିବି। ବେଲ୍ଟ କଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଣସ ପିଠଉ ହେଲାବେଳେ ଦେଖିବି। ହଁ ଏବେ ପିଠଉ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ। ତାପରେ ପଣସରେ ଅଠା, ମାଛରେ କଣ୍ଟା। କଣ୍ଟା ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ, ଏ ଅଠା ପଣସ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଏଲକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟା ମାଛ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ।